हें जर अशें सरकार करीत गेलें, आपल्याक ब्रूट मेजॉरिटी आहा म्हणून, मेजॉरिटीचे दादागिरीन, जाल्यार वी वील हॅव टू मूव द PMO और मे बी इवन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बाबा हें हेराफेरी चल्ल्या आनी हांव मागतां चड करून सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियलांक उगीच कितेंय नोटी घालनाकात, लास्टाक तुमकां बुजतलें, तुमी रिटायर जावन तुमकां विजिलन्सान येवचें पडटलें. GMR एअरपोर्ट म्हणटा तो सरकारी जावंय जाल्लो आहा. आतां हें कित्या खातीर म्हणटा हांव, हो एअरपोर्ट कंप्लीट करपाक तांणी पयलीं 3,500 कोटी मोडटा म्हणिल्ले, ते तांणी मोडले 1,900 कोटीच, म्हळ्यार 1,600 कोटी कमी मोडून पसून सरकारान तांकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली सिटी सायड डेव्हलपमेंट. ताजे मागीर आतां 37% जे सरकाराक मेळूंक जाय रेव्हेन्यू एवरी मंथ फ्रॉम मे 2024 तेन्नाच्यान आतां सरकार एक प्रपोजल कॅबिनेटान मूव करपाचो आहा म्हणून आमकां रिलायबल सोर्सीस सांगतात की हे जे सरकाराक पयशे येवपाक जाय, सरकार म्हणटा आपल्याक नाका, टील डिसेंबर दे आर विलिंग टू वेव इट ऑफ. म्हयन्याक एक मिनिमम 40 कोटी, म्हळ्यार बेजिकली जर पळयतले जाल्यार सरकाराक 18 कोटी म्हयन्याक येवंक जाय. हे 18 इंटू डिसेंबर मेरेन म्हळ्यार जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7 म्हयने. हे 7 म्हयन्याचे 18 कोटी पर मंथ सरकार वेव ऑफ करपाक सोदता अप टू मार्च 2025. म्हळ्यार सरकाराक पयशे जोडपाक कित्याक नाका हो प्रश्न म्हाका पडटा. ना जाल्यार बारीक मनशाक तुमी इलेक्ट्रिसिटी फारीक केली ना, उदकाचें बील फारीक केलें ना म्हणटा तांचे डिस्कनेक्ट करतात तुमी. हांगा तो मनीस जोडटा. GMR म्हणटा तो एक फुल्ली ऑपरेशनल एअरपोर्ट, तुमी मोपा बंद उडोवन तांकां वयर काडूंक सोदतात. तांचे फुडें एस्टिमेशन आहा एज पर रिपोर्ट्स वीच आर देर इन पब्लीक डोमेन. एस्टिमेशन अशें आहा की 2028 मेरेन 95% इंटरनॅशनल ट्रॅफिक वील बी फ्रॉम मोपा. सो हाजो इतलो तुमी ताका फेवर करतात. आतां आशिल्लो एअरपोर्ट तुमी बंद उडोवंक सोदतात आनी थंय जी जोड जाता ती जोड सरकाराच्या वाट्याक जी पयशे येवपाचे आशिल्ले ते सरकाराक नाका. सरकार म्हणटा नाका, तुकाच दवर. सो हें कितें देणें घेणें आसा आनी कित्या खातीर इतले म्हळ्यार किड ग्लव्जान तांकां ट्रीट करतात, इतले तुमी सामके ताचे खातीर लिनियंट कित्याक वागतात तें म्हाका दिसता कळपाक व्हडलें कुस्तार न्ही, सगळ्यांक कळटलें हातूंत कितें जाल्यार कितें कोणाक फायदो आहा. आनी हें जर अशें सरकार करीत गेलें, आपल्याक ब्रूट मेजॉरिटी आहा म्हणून, मेजॉरिटीचे दादागिरीन, जाल्यार वी वील हॅव टू मूव द PMO और मे बी इवन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बाबा हें हेराफेरी चल्ल्या आनी हांव मागतां चड करून सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियलांक उगीच कितेंय नोटी घालनाकात, लास्टाक तुमकां बुजतलें, तुमी रिटायर जावन तुमकां विजिलन्सान येवचें पडटलें. हें सरकारी पयशांचो आनी पब्लीक एक्सचेंजाचो गैरवेव्हार आहा आनी हातूंत इन्क्वायरी जावंक जाय. हातूंत हें कित्याक करता तें पयलीं कळूंक जाय आनी वॉट इज द रिजन वाय गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट टू अर्न मनी. I don't understand. Any government would like to earn money. This is the first case when the government says that we don't want money and we want to give you a rebate or we don't want to accept money from you. हे पयलेच ना जाता आनी हातूंत सडनली कितें तरी कोणाचे तरी फायद्याचें कितें आसा हें कळटा आनी दिस वील नॉट गो अनचेक्ड. वी वील फायट दीस आउट.